तेणे दुर्योधन भावुछि जे भीमटा मरी जाइछि आउ ता सबकु कुंभीर माछ खाई पूरा सर्वनाश कर दीते बोली कथारे अछि रखे हरि मारे किए मारे हरि रखे किए। भाग्य बळे भीमसेन सब भासी आसिला बेलाबाड़ी मुखरे बेलाबाड़ी ताकू उद्धार करी अमृत पे जीवदान देता सहित पुणी प्रेम हो जाइछि। हम दर्शन देखि नेबा केउ परी बेलाळ सेना जन्म ग्रहण करथिला। नुआ नुआ काम प्रेम नुआ नुआ काम प्रेम केते मधुर केते आदर नई कूले तुम आम नुआ नुआ काम प्रेम रोज नुआ नुआ काम प्रेम जुबक जुबती नुआ पुनी जनराती आज आम दुई जण नुआ नुआ लागे मन आज आम दुई जण नुआ नुआ लागे मन नुआ सुरती रसरे माती नुआ सुरती रसरे माती बीती जाऊ आजी दिन नुआ नुआ काम प्रेम रोज नुआ नुआ काम प्रेम हे नागकन्या बेलाबाड़ी तुम प्रीति उपभोग कर शांति है मो जीवन आस ए नईबाल रे कि समय करिबा विश्राम ठीक अछि वृक्षधर आस ए जमुना नईबाल रे कि समय विश्राम नबा। बुझिले मोर माँ बाप भाई भौणी माने भीम बेलाबाड़ी प्रेम क्रीड़ा माती जमुना नईबाल रे बसी रही समय जो अमृत आनी पीएबार भीमसेन बंची से अमृत हांडी खोजा निमंते बासुकी नागराजर सिपाही गणे जमुना कूल को आसती देखी नि ये ना भाई बॉन्ड को कायला भाई बॉन्ड का मोर मार जो काई फोट फोट रे भाई कौन सर सोला राजा घर भीतर होला
अरे अमृत आंटी की चोरी कर धरी गला मोर मार नाम राखी लोग नीत नहीं पेटे भोग नहीं खोजी खोजी सकाल ले खोजलुन देखनी पाइलार नहीं धरा तो पड़ साला तार चमड़ा की टेबी गोट काम करा भाई तुम्हें जही बट खोजी देखा मुई बट खोजली नहीं है आले आले जातो धरा तो पड़ो सोड़ा ये साडू पोलायसा ई बाटी आसा ना देखी देख इटा हमर राजार बेटी बेला वाली पर देखलानी ए तो एरी ई मुंडे बेलर खरा के नदी वाली लोग बसी काय करसी ये दे तोले देखी त कथा ई बोर्ड में चाको ना है गोदी लोग सोयला पर सही देला देखनी हैं ये साडू दे अमृत आंटी दे खिड़की नहीं आए सब खाइलाছে ই চোর ছড়া কা খাই রেছি ছাড়ু হে ধরানি তাকে লখসরা উতা अरे सिबे मत रोई जा सिपाही माने तांको मार चकाई के तांकर भूल कोन কাজা तांकर भूल कोन तांक काई मारछ এই চোর আয় চুরি আনলা আছে আন্ডিকে ना सिचरन होती কাইটা তো আয় सिचरन होती এই চোর আই কোন তো ছায়া তো লুকসি আছে এই চোর সরানো হইলে ना से अमृत आंटी के मुचरी आड़ी মোরাইলাই তুই কাই গাত তাকে লুকাই বিয়াস मु तांको बोलो पाउछ तांको छाड़ी दियो মোরাইলা ই বোর্ড মে তাকে এই তো বনে এটা সুন্দরা পিলা মন নাম ইলায়া দে বট বট বসলায়া এই বোর্ড মে চা পেট লুক বল পাই কি গলা আছে মনে আর রাজা সাঙ্গি রে তো কেডক কেডক রাজা মন के খেটাই রেতা তাকে মনে বল পাইছি আছে এই বোর্ড মে मो मन इच्छा मु तांको बोलो पाउछ छाड़ी दियो चली जा तमे এ সাডু কেন্দ্রি করিচ্ছে আমকে যদি না নেলে রাজা আমকে উল্টা লটকাই করে চাবুকতি মারছি মনে জেন্তিগির পর নেওয়ার আছে ধরা তো তাকে ধরায় বাটলে ধরা घुच रे नन कर संगे हमर किछ काम नहीं घुच अरे कोई नहीं मेरा चाल दे तांको साला चोर ये नसाई रे लीबे या आना गो ये बाबा ये मोर बेरिंग गला की केलता एमा ए साडू तुम की कई बुद्धि सुरता अछि कि नहीं ए चोर के मारा बना मुके कसरे बोर कस माने बोले संभाल ली रे बाबा हैं কাইটা ছাড়ু খিড়কি জুগলা আই আই বলতে ধরাই রেলি বে मोगे खिड़की जुगे रहता है देख कच की ना जाती बे এরে শোনা सागा আলে ছাড়ু গদা ধর পয়সা দেলে মুনাই ভর ধরা পড়লা বাইলে চোর আলে ছাড়ু গদা ধর পয়সা দেলে মুনাই ভর ধরা পড়লা বাইলে চোর ধরা ছাড়ু धरा साडू साडू धरा अरे तांको छाड़ दियो सब सुना तक कोई कोई नहीं बुझिल दर्शक बंधु अमृत आंटी को भीमसेन
মহামন্ত্রী বড় আশ্চর্যের কথা এড়ে বড় রাজ্য খোয়ার ভিতরে পশি কোউ চোরশলা অমৃত হাঁডি চোর নেই যাইছি সেই হাঁডি খোঁজিবার মধ্যে যাইছন্তি সিপাহী গণে চিন্তা লাগুছি মনে এ পর্যন্ত ফেরে নাই কাহিঁকি তুমি মোটে চিন্তা করো নাই নাগরাজ সিপাহী হাতরে চোর নিশ্চয় ধরা পড়িଯିব কল বল কৌশলে চোর ধরি আজর করিবে হেই তো মহারাজ অমৃতাଣ୍ଡି ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧି ଗାଣି ନେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମାମଦେ ତାକୁ ଆସିବା ତା ଟିକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା बाबारे साटा पाटा बपुनिए नहीं माने के मोर मार लोग तो के झिकी आलू माटिर चाम मन गला देखनी आते हैं ये देखी देखा महाराज ये चोर छोड़ा अमृतांडी चोरी नीला चुक चुका खायला किंडकी फोन ना बचायला नहीं साडू मारा मारा सबको नहीं नहीं नागराज मु किछि जानी नहीं से अमृतांडी सेठी केमिति गला मु किछि जानी नहीं मु चोरी करना विश्वास करंतु मते कौन कहलु तू किछि जानिनु कि चोरी करिनु ताइले से अमृतांडी तो पाखरे गला केमिति मिछ कथा कहउछु हराम जादे मु तोते छाड़ीबिनी ए समय मु तोते मारो मार जीवन मार देबे ए समय मारा कि ना मारा बीच में कैसी साला बापा रह जा तांको मारनी बापा सही लोकटा निर्दोषी अमृतांडी को मुंह चोर नहीं तुली बापा मुंह चोरी करी तुली कौन कहलु से निर्दोष ताइले से अमृतांडी तू चोरी नहीं तुलु हां बापा मुसी अमृतांडी को चोरी नहीं तुली तेबे काहे कि नहीं तुलु कहो बेला कहो काहे कि नहीं तुलु सुनम तो बापा अमृतांडी चोरी बा कारण कोई दोची कहो रे मां काहे कि नहीं तुलु कहो सुनो आहे तात को अछि सत तांका दस किछि नाही सुनो आहे तात को अछि सत तांका दस किछि नाही अमृत चोराई नहीं थिली मुई अमृत चोराई नहीं थिली मुई मुही से चरणी जान है पापा कहूची सुन ताको मार नहीं अकारण है छाड़ी दियो बहन छाड़ी दियो बहन अच्छा ताहेले तू अमृतांडी चोर काई चोरी नहीं तुलु मां सुनम तो बापा कहछि जमुना कूଳରେ ଯାଇଥିଲି ବାପା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ बुझले बापा नागवाली को सहित बुझाइଥିଲେ ଯମୁନା କୂଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୁଧାର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଏହାର ମୁଧାର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ମରିଥିଲେ ବିଷ ଖାଇ ହେ मोला सबक पाई आमे
না সব কোন পাই আচ্ছা হে লোকটা তাহলে বিশ্বকাই মরে যাইছিল রে মা হ্যাঁ বাপা এই লোকটা বিশ্বকাই মরি যাইଥିଲେ বাপা ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣି ଅମୃତକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲି ଜୀବନ ବୁଝିଲେ ବାପା ଅମୃତ ଆଣି ପିଇବାରେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣି ଅମୃତକୁ ଆଣି ପିଆଇ ଦେଲି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରୀ କୂଳେ ଜାତ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ତ କ୍ଷେତ୍ରୀ କୂଳେ ଜାତ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ତ ନାମ ତାଙ୍କ ଭୀମସେନ ହେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ନନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା ଏ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୀମସେନ ହଁ ବାପା ତାଙ୍କୁ କରିଦିଅ କନ୍ୟାଦାନ ହେ ବାପା କହୁଛି ଶୁଣ ବାପା କହୁଛି ଶୁଣ ধন্য ধন্য রে মা বেড়াবালি ধন্য তোর নারী জন্ম মোড়া মଣିষକୁ ଦେଇ ଜୀବଦାନ ପତି ରୂପେ ଯେବେ କରିଛୁ ଗ୍ରହଣ ମୁଁ ଖାଇକି କଥା ତୋର କରିବି ଭାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଏ ବିମର୍ଶନକୁ ମୁଁ କରିବି ଗ୍ରହଣ ବାବୁ ମୁଁ ତତେ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ଼ ମାରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାବୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ନାଇଁ ମହାରାଜ କ୍ଷମା ମାଗି ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସାଡୁ इटा भीमो आए बने फुटी खाए वालो केन ताम के ना घसरे छेरी वटना जानतू हैं भीमोर ना सुन रलिया जी हद तक के छड़ हैं ओटरो पोटी खाइबा मानिया ओए ना बाबू आम पन तक ना जाने गिरी मार पीट कर देलू मार भी से लेवे चापड़ भी देख मार से ना पेट भी रे कोबट ना रखनी ना साडू आम तो पाए पड़बू आप जुआर करा ना भोकवा उठो बाबू मानी उठो 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 ओ नानी ए बाबूजी बोलबा राय हैं ए नोनी तो आमर ले सान आवे तो बाबूजी बोल के लागू है भी निकाय ने ओए तुम्हें नोनी काय लागुस ना ए आमर नोनी आम के दादा बोलू है ना दादा बोलू है ओए ओहो बोले ई माने ससुरा ओए आम एमन सुसरा ए दे बाबू आम के तू सुसरा मान बारा ए कौन बार जाए तेरे ले बने ए सुसरा बांडा गुसरा आओ लो बोल बारा जो आई पुत्र खाएबा सुतर तो नहीं ना अरे नोनी তুই পনে পড় জাটিটাই মুন্ডে বেলাল সই উঠু বেলু দুবাটা না জানু আস এই লগর ঘরে গেলে পর্দায় উঠবার আয় দুয়ার বার বাড়াই বাড়াই ছড়া চাট করবার আয় কোন দিনে গাই গোবর না মিললে আমার জয়মনর গোবরকে পন্নিকে ছড়া দেবার আয় পড়া বাহনা দিছি ये ना भाई ना হ্যাঁ काय बोललास জয়মনর গোবর না আজকাল তো আদরা গরু ধরছি ভাই ছটেছে গোবর ओहो ये ना माने खबर के सराय बटा मैया जी हसन दिए छे ना এই माने खबर सराय बटा এই দিনে এই টকরি বড়াই নিসাড়ু काय करबी बाबू गाय गोबर तो ना मिलला अब তোমার বড়ুর গোবরকে ছড়া দিবি যে বললা बोडूर गोबर के ওই ওই বাসনা বাসনি না দেখি বলবাকে ও বে আসে লাভ বাবু বললা নি না ओ भी असेल बोल ওই ওই ये ना भाई ना हाँ। कौन बड़ा है ना এ কোনতির বড়াই না সরাগুড়ার বড়াই सोरा गुड़ार बड़े ওই ওই তার বাল কপন কিনলা পাকিরলা पाखिर लावे ओए। डोकरी परेटा ওই ডগরি পরাটাই হলো বলো বৈরি পরা বনে আই तेवे तो गाय गोबर मिलेगी ना पारला रे माने गोबर के छड़ा मारते लावे ना ओए, ओए। नहीं नहीं ठीक कहता है महामंत्री चलो भीम बेलाबाल रो बाहागर कार्यक्रम अति धूमधाम रे करिबा परिचार তাহলে करे নাগরাজ তাহলে तमे जाओ देशवासी को घोषणा दियो समस्ते भीम बेलाबाल रो बाहागर को आसीबे এদে মহারাজ কথাই আছে মনে দেহ মন করলা দিয়ারি আর বেটা মন করলা বুয়ারি এটা তো আমার ননি মন করলা জুয়াই আলে জো
বিবাহ টিকা করু আর আমার কাছে মাতর অজয় দেবগন লাগু হয় নিসাড়ু কয়টা? আর ফুলিমন দুই কাজ অজয় দেবগন অজয় দেবগান বলে বুঝকি না পারলাম তার বাল কাটিং এনতি আজ কি নাই ফাড়া পড়া রু হয় ওই কি ছেঁড়ি কুকুড়া ওই ওই সেন্ডি সেন্ডি ছেঁড়ি কুকুড়া নি ওই ওই ছেঁড়ি কুকুড়া को অজয় দেবগান ওই ওই बोले एमती करते रहे सेंडी हाँ, एमती अच्छा करते अच्छा रहे, अच्छा नहीं। एले विवाह दिन काय काटे मारू असो ना भाई ना এই দিনকে বলে কতরকে বারবার লোক মন কাজে ছেঁড়ি ओ আরে চপ जार जार दोत मन बोर को सत्तर का छेंडी ওই ওই आरी दोत नोइला लक्ष्य বয়লার बोइलर পানি টান কিনু কো সজাই দেব এটাকে एमती है नी ओए, ओए। अच्छा 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 अले जाते हो ना नी देखी देखो ये ना भाई ना सब लोग तो गले ना तुम यार काय का जात असता আমার রাজাক পন গন্ধ নিয়ে আইবে বাসনা না দে বিলকুল सेंट सुंडा मार देते बस এই আজিকালে তিনটে গিয়া সেট পন তো না বারে ना बार ও নলে ঘুম কি যাইতা এত কি দূর গে नहीं केना का गंध नहीं है बोल बस राजा के কেনতা বলে আমার রাজা পনে আগতু কেনতা এই আকি লাগে ভুক নাই পেটে নিন্দ নাই ডগরাই বলু নদী কাঁটি বলুয়া গছ ये ना भाई ना হ্যাঁ तुम यहाँ की लोग खाओ सर पेटे सो बस क्यों ता आगे लोग भूख नहीं पेटे नींद नहीं बोलो बस ও ডিপ্রেশন না डिप्रेशन হ্যাঁ क्यों ता तो এ কেনতা বলে আগতু তাকে আকা ডগরাই বললু এই काके भीमो की ওই ওই বড় মে চাপরা পেট লুকে হ্যাঁ। না হয় তো নে আরে এবে তাকে একা নিউজ পেপার ইউটিউব তান্দান ভাইরাল করবার মানে काड़ा का जी কাই কাজ বলে তার বিবাহ খবর না न्यूज़ पेपर बोले कार्ड छापाई बस क्यों ता ওই ওই एमती है की ওই ওই ये ना भाई ना হ্যাঁ, ये भीमो बेला वाले बीवा डेट के तारीख के ना 40 তারিখ है 40 তারিখ मोरा देलस ना तुम पोने কেনতা বলে বিয়ে টিকে পড়লিস কি নাই বিয়ে পাস 40 तारीख बोले मुई 28 29 31 30 के मास पर बड़ा जाने হ্যাঁ ये 40 तारीख के ले आएगा ইটা ইমন মাঝে হলা দিন লেগাই ओ সব উল্টা পাল্টা কর দেলা হ্যাঁ। পেট্রোল টাঙ্গি গেলে পেট্রোল নাই মিলছি আছে হ্যাঁ। গ্যাস মিশা মিলবার নাই হবে নে সাড়ু ये ना भाई पूछ के ना पार 40 तारीख बोले বলে বুঝাই দিবছি শোনা हाँ 30 উপরে প্লাস 10 30 प्लस 10 तो 40 चाहिए ওই। বলে 30 উপরে প্লাস 10 না মাসে 10 দিন ओ मासिक 10 दिन के ওই ওই एमती बोले सीना से का माटे 40 तारीख बोले मोराई बोलसी হ্যাঁ। एले का डाकी दिया से बोलला राजा ই আমার দেশবাসী কাই গাই গরু কুকুড়া চেমড়া সবকে ये ना भाई ना হ্যাঁ। मान लग सीना विवाह कर जी भाई ना कोन गाय गरु छेली में केनता कर जी भाई আই ভাই ফোনে রাজা করবি ভাই अल डाकी दिया से ना ওই नी। ওই আল ডাকি দেবতা ডাকু সাড়ু সাড়ু মুই মাতার মোর সুসরা কর বাটলে আরাম করু আই आने नाम उलावे के डायरेक्ट डाकी दिया ডাইরেক্ট ডাকি দেবু আলে আলে রানা সুইচ অফ स्विच চার্জ কিন বসাই দি রাতুন না এলে বড় তুই কিনি গাক তু আসিরা না কাই গাছ বললে জ্ঞান নইলে সিয়ান নইলে জ্ঞান নাই কি নাই
অলপ ডিপ্রেশন তি রই জীবিছে আজিকালি এ না ভাই না হ্যাঁ। ইসিয়ান মনের কাম কাইটাই মৌল টেলিগাড় বাটা ও মৌল ডেলিগেট ওই ওই আচ্ছা আচ্ছা আরে বড়াই মন তম্পন ঝটকাই করে হাতন খলি দানা খিলবাস ডবলা ডবলা খাইবা কাজে এই আরে আরে ভেড়িয়া মন তম্পন শুনা তোমার কাছে গোট লাগা হতে আর ধরাই দেবো ফিস ফিস মুখা মুখা মারবা কাজে আরে টকি মন না আসানা সাড়ু কিডি কোদা গে বোমায় তম্পনে এই কাই জুমরু কুকুড়া মা জুমরি জুমরি আদা সেই কেটা এ টকিমন তম্পন কিনছু না তুমি পালে বেলা বেলি আহাতন বেলা বেলির বিবাই হলদি কুটবাস লাস্ট বা ডাঁডা ট্যাক্সি মাছ বাস ওইকার কাম মনতে আরে টিও মন তো সবুদাই পালিক চিরুয়াত নে তুমি নট বল ডোন্ট কি পটি জত না বাস মোটি গড়ি এই এ না ভাই না হ্যাঁ এটা সাইড দেখি কাম দে বাস কেনতা ওই না কাই কাজ বলা পিয়া কা সোফি ডোগরা বুড় মনকে তো মৌল মুন্ডা নি ওই ওই এ হ্যাঁ আরে ডোগরি বড়ে মনকে দনা খলি সিলাই বাটা ওই আচ্ছা আরে ভেন্ডিয়া পিলা মন কিন্তু বড় কষ্ট আমন নাই তো নি ওই ওই বপু বালা মনাই কি বপু বালা মন কাই কুকুড়া বগড়া কাটবাই নি ওই ওই আরে টকি রাশি के हल्दी गुटा काम হ্যাঁ अरे टिया मन के मुंडी गोड़ी ओंट की पोटी वाह भाई का काम दे बस नी टिया मन तो आइची बड़ बीड़ रुआ आई चिवट बिटरू बात काय चाना नय लेकिन ताने ये ना भाई ना हाँ। आंगे ना डाकास ये तुम पण आसा तुन काय आमर काम कायटाय তোমার কাম কাইটা বললে এবার বিড়বাস काई फुगु बाबा ওই ওই आले आले ये ना भाई ना टोकी राशि आई बात तो काम सारे ले के कौन बाटे? ए पीटी बाटी ए साडू केने पलाई बास माने टोकी बोला गदबदी कते बात देखली আইলাস টকি বললে নোয়াই আমর ছাই বনাইলা আছে মোর ডিখায় আমন মানে লোক তো আইনি দগবাস আর আইলাস কি টকি মন সুপটা ঘেপো মোর আইলা এ ফোনে ছাড়ো নাড়া এ তো সেই হ্যাঁ এলে লাগাই মুন্ডি গড়ি পরা বাদ দে আমার কাছে সময় দিলা হ্যাঁ সময় দিলা এ এ ছাড়ো 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 কাউরা ঘেপা এই মুন্ডি গড়ি বলে সমান খেদিয়া কানে তেরেছি খাটা না যা সাড়ু মুন্ডি করি বল বারিশ हुआत लागू होई तो हैं आटा दुई कांच पूरा फुली मन देल तो दकावे रे এলে টকি মন এ বেলা বেলি তোমার কাই লাগু আই बेला वाली हमर दीदी आय ना जानास আরে এই পোড় মে চাপেটলু भीमो ওই ওই हमर बाटो काई কাড়ে বাড়া চটনি ओ हो भाटो रे बोस बुड़ा मन भाटो কাড়ে বাড়া ছাড়ো মুই বুঝাই দেবি ছাড়ো ভা বা টো টো কাড়ে বাটো ভাটো হ্যাঁ হ্যাঁ বাটো হ্যাঁ ভাটো এলে আমে আমে তুমি ওই तुम मोर दिखा हिनस्तिया कुकुर मनाई ছাড়ো কে দিয়ে গাতে তুই গায়ে কি বইলা এলে বইছি কোন গারো করিয়া বইছে দেখরা লোকে কেদি বলাইছে তুই তো গায়ে আই তুই গায়ে मुई ওই ना तक भी समोके मुई मेंडी মেডি মে মাছ 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 নে ছাড়ো दिखाया मन देखी देखी जानी जानी पोचर लागला आमे तो माने लोकाइबे আলে এটা ছাড়ো যে পনে ঠিক বাগাজ গায় ঠিক বাগাজ কাই কাইটা আনলাস বেলা বেলি ए हमर बेलाबाल दीदी का जे ওই ওই
কানরটা নাকরটা মুন্ডরটা গড়রটা অঁটারটা সবু জ্ঞানলু আছে আরে এই বড় মেচা কাজে এ ভীম বাটক আছে ছটনা কাউড়ি কোড়কি টেঙ্গিয়া সবু জ্ঞান দেলু আছে পারে গুন সাড়ু এই বড় মেচা বইকে পারে নি কে তাকে বকুনি মোটি খায় बिल्कुल नहीं आए हमके दिक्कत साया पर लुक के दिक्कत नहीं साड़ू এ দাদা তুমি তো কাটা জ্ঞানলা कोने हमें सांगा साड़ू साड़ू तो में मुई आराम को मुई सूप देवा लोग की नहीं ने हां बांग खाई धुंगिया खाई कलिया मुई मनुष रे उदलिया पलाई गलिस तुई बांग खाई धुंगिया खाई कलिया मुई मनुष रे उदलिया पलाई गलिस तुई दूरे गोंदरा पड़ैला जोंदरा मोटी खाए तो कर कई सामान ना मिलला दखनी टिक बागा भांग জ্ঞানলা अपन भांग पूरा তুই তো কাট জ্ঞানলিয়াস দাদা साड़ू सांगा एले गीत बीत तो ना गई डायरेक्ट सांग दे बिजेला बांग पुड़ा आई भांग पूरा জ্ঞানলা साडू तुम्हें डिप्रेशन मने रे साडू मुई या कही गेले एले गुड़ा कुटा बा गुड़ा कुडावा ओय काय करू से गुड़ा कुडावा जाड़ा जीवा बाटे लगाय बराय तोरे बोसो गुड़ा मन दादू का फोन काम देउ है बोके मन ये दादा बाजा बोडिया बदला नि असा छन नाचू असा नाचू सुन संगात सुन लबित सुन ल सुन पार भीमसेन बेला बाळीर भीमसेन बेला बाळीर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर पुजारी दादा मौळ मुंडा गाडी लाबे दी साळे पुजारनी दीदी तेल हळदी काम सराई देले शुभ लगने लगन मारी शुभ लगने लगन मारी हाथ धराई देले तांकर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर ये तो किंग ई लग नाची नाची रे ना है बट पीवा काम सराय लेवे टीका काम बाकी आछे जो टीका टोयला देउ पेट पूरा पूरा काउ जार करे से है जाऊ ए आले जूते बे दादा मनासा टीका टोयला देबू माता रे दे खाय बादाय संगे बसबू ए काय काज बोले आमी खाइबू मौस मौस तमके देबू आड़ा हां हम कुतरी मनाई हड़ा कुतरी कुतरी मोर दिखाया मन तमर दात मन खोजिया खोजिया আছে पोड़ा रो खाती बोबड़ा घेपो आसा जो आसा
বর্তমান বড় কন্যা মালা দিয়া দি হুও তারপরে টিকা কার্যক্রমটা আরম্ভ করিবা। রাজা মন্ত্রী বর কন্যা সজ সজেই বসা ইলে কি সুন্দর বেদিরে নেই ভীমসেন বেলা মারি দিয় মাতা উলহুলি বেলে টিকা বসাই রাজা মন্ত্রী বর কন্যা সজ সজেই বসা ইলে কি সুন্দর বেদিরে নেই রাজা মন্ত্রী বেনি জনা বসিছন্তি দেখুছন্তি কেতে রাজ্য নর নারী গণ বসিছন্তি দেখুছন্তি কেতে রাজ্য নর নারী গণ রাজা করে কন্যাদান টিকা দিয়ন্তি আসিণ কেতে ভৌণী ভাই বর কন্যা বেটি পরে ছতি বসাই নানা যৌতুক টিকা দিকন্তি নেই साड़ू सब लोग टिकट टोला दे ना तुम काट सूत्र लागलास आशा टिकट टोला दो जाई पेट पूरा पूरा खाओ जति टंगर टिकलु तारलो दिखाई भेला काय काय डालला ना भेंडिया में खूबे खूबे बोले बहुत ना बहुत গজব গজব অনেক জিনিস না বলে ভূতেক জিনিস ওই ওই ভূতেক জিনিস আচ্ছা আচ্ছা আলে काय काय डाललास দেখি দেখুনি আগ তু আমার জুয়াই কাজে হিরিচে গায় বাটা খাইটা ইটা হিরিচে গায় বাটা এ না ভাই না কোটি সমসি না হিরিচে গায় কেসি না ইটা আমার অলগা ইরি না অলগা ইরি বলে নাক সালা কেরাবা ইরি ও নিস কাট বাটা ওই ওই এমতি বলেছি না না হিরিচে গায় বাটা মরাই বাস এটা কার কাজে এটা আমার জুয়াই কাজে গায় বটে বটে আছে ও আল দিয়াস্তে না নি এটা আমার ননি কাজে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন ওই কই ঘর বাঁধবা আস না ঘর বাঁধবাটা নাই না মুই লাগাইবা ফাউন্ডেশন পাউডার না ভোকवा পাউডার কেনতা করবাটা এটা এলা 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 সরি এলা ডেমো দেবি চেলা ডেমো ওই হ্যাঁ এটা একড়কা ডেম কিছি নুয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইদরা বড় ডেম মিছানো জায়গা দিটা এলে ফার্স্ট এন্টি কর বাস হ্যাঁ সেকেন্ড রাউন্ড এন্টি করে গলে তো টকি মনে দে চার পাঁচটা ছাড়ো আচ্ছা আচ্ছা এলে এটা কার কাজে না সিয়ান এটা হ্যাঁ আমার ননি কাজে বেলাওয়ালি বেলা वाली का ওই ওই हां ले ले ইটা ইবার দেখলে আয় না ইবার দেখলে ন আয় না हैं
এবার দেখলে আয় না, এবার দেখলে নো আয় না। মা বই করতাম না কোন বাট নয় না ইবাটে কাই কাজ বলি বাট নি আই কি নাই নিয়ে এটা কেনটা করা বাটে ইবাট আছে ইটা এন্দি দেখবা টাকা যারা জীবা দেখবা না ওহো ইটা দেখে গেলে পর চল যাইছি ছাড়ো সেলফি লে রে কি রে এটা কার কাজে 2 লাখ কাজে 2 লাখ কাজে আচ্ছা 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 আরি কাইটা আন্দাজ কি সর লাভে কোটেক জিনিস হ্যাঁ হেলমেট কাইটা হেলমেট হেলমেট চায়না বাটলে মোবাইল আটা মা নোয়া সিস্টেম আই মানে এটা ইটা কাইটাই বলতে রে বাস এটা তো কাইটা আজিকালি পরসা মাস খেটছি কি নাই কানকে সাপোর্ট করছি সাপোর্ট করো ওই কানে কানে পান না হলে আচ্ছা এলে সর লানি এটা কার জুয়াই কাজে আইবে জুয়াই কাজে আইবে এটা আচ্ছা আচ্ছা সরলা না সর লানি हाँ दिले सुना चांदी যৌতুক পিতা মাতা বন্ধু ভাই নকিতা বড়া থালি তাটিয়া এলে তা হিসাব নাই নকিতা বড়া থালি তাটিয়া এলে তা হিসাব নাই বিভাটি কা কাজ করব সরিলা হে সূর্য চরণ লেখতি মানসাই পিতা মাতা আশীর্বাদ দিলে বুঝাই ফুল উড়ি দিও সর্বে দেবা উঠাই हे झुई पुत्र मु हाँ तुमको कौन बा दे पारि झील दे मु शरण पशु तुमको नहीं पिता आपण गुरुजन जो हाथ आशीर्वाद कथा था से हाथ क्षमा मागुछ आमको आशीर्वाद करंतु पिता जेमिति आम जीवन यापन भल कटिब आशीर्वाद करंतु आमको हेलारी मा भेला पाली तू भाग्यवती हो संख्या सूत्र वज्रपनि कठिन हो पुत्र संपत्ति पाई जीवन हो तुमर उठ तेरे चल महामंत्री बड़ कन्या के नहीं जीव अंतपुर को ठीक अच्छी नागराज तेरे चलो
ସୁତ ପାଣ୍ଡବାସୁର ଦୈତ୍ୟ ଧରି ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ସଭାକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ଧକାସୁର ସୁତ ପାଣ୍ଡବାସୁର ଦୈତ୍ୟ ଧରି ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ସଭାକୁ ସେ ଆସନ୍ତି सांगी भेनी मती बर बीड़ लाट्य राम जार सांगी भेनी मती बर बीड़ लाट्य राम जार सेना सेना धरी सागर सेना सेना धरी सागर ओटे दुर्दांत राक्षस निगम वनरे बास जक्षर नर नारी मारी खाए गरु मांस ओटे दुर्दांत राक्षस निगम वनरे बास जक्षर नर नारी मारी खाए गरु मांस मानई देवा देवी सामान्य मनरे भावी मानई देवा देवी सामान्य मनरे भावी नाम पांडव असुर नाम पांडव असुर শুনো মহন্ত্র পরিচর গণে মোটে ଅନ୍ଧକାସୁର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବାସୁର ମୋ ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ଶିବ ଜଟାଧାରୀ ତାକୁ ଯାଇ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସହିତ ଉଠାଇ ଆଣି ସାଗର ମନ୍ତେ ନିର୍ତ୍ତମ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଶାନ୍ତି ନଚେତ୍ ମୋ ମନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ हाँ महाराज ये तो उचित कथा महाराज पिता शत्रु जीए ताकू मारिबा ही दरकार मणिमा आपण खाली मारिबे कोई निजे मारी हो सिना मारिबाटा नाही एमिति खाली स्वप्न देखुथिना कोन चुप करबे तू स्वप्न देखु नाही मत कोन सामान्य बाबू चकले सामान्य मणिबा कथा नाही जे महाराज खाली सही गोटे कथा को तुंडरे धरुछ तमे तो देखिले जुबा ठेंगुआ राजा माजी पिला तो नहीं चुली पुगी पुगी रंदा बड़ा करू आमे केते कष्ट पाई पुरुष पिला को स्त्री टे लोड़ा विचार करंतु तू ही रांधी देव बाड़ी देव महिला लोग सफा कर दो पुरुष मन जागृत हो आ शांति रे जीवन काल काटिबो हां बे ताल मो पाई रानी टिया दरकार न हां महाराज आपण पाई रानी माटी नि हाथी दरकार तेबे सिना रांधी बाड़ी देले हम बसी आराम रे खाइबा ओबे ताले कोटी पाइबा केमिति को जीवा मत टिके शीघ्र कुबे महाराज आपण को परी भेंडिया पुरुष को की कन्या देबा पे राजी हेबे नाही राजी हेले चलो एई क्षणी जीवा स्वर्गपुर को इंद्र कुमारी
सची देवी को बलात्कार हरण करने आसीबा महाराज सेई कन्या जति राजी हबो नहीं चाली जीवा पाताळे बासुकी नागराजंकर अलियळ झियो बेलावाली को बलात्कार हरण करने आसीबा सेई कन्या जति राजी हबो नहीं जीवा मर्त्यपुरे महामानी दुर्योधन तार भौणी अछि दुशीलता नाम ओ पूर्व सुंदरी नारीटिए ताकु जाई बलात्कार हरण करने आसीबा महाराज ठीक अछि बे ताले चलो जीवा आज अस्तिनापुर राजा दुर्योधन भौणी सुंदरी दुशीला देवी को उठाई आनिबा बे चलो बलात्कार करने आसीबा शीघ्र जीवा चालंतु महाराज एथर आपन को चेतावनी पड़िला बोधे हो जीवा मर्त्यपुरे महामानी दुर्योधन भौणी सुंदरी दुशीला देवी को उठे नहीं आसीबा चालंतु महाराज चलो बे शीघ्र जीवा हस्तिना भुवने तम बुद्धि उपाय को मानिबा को पड़िबो मामो तम बुद्धि विवेक आउट नॉलेज very important mama see your mind is correct मामो your mind is correct बुझिलु भणजा इम्पॉसिबल है तांता पांडवों को मध्य भीमसेन थिले एबे आ किछि चिंता नै रे भणजा पांडव चारि भाई अछंती तांकु गोड़े मारिबा बुझिलु ठीक अछि मामो सुन रे भणजा कहछि सुन ओहो मामो शीघ्र कहो भंजारे उठला भीम को पकिना थापला रे न जानी भीमसेन विषर खाइला रे भणजा दुर्योधन पांच राज्य पाइला रे न जानी भीमसेन विषर खाइला रे भणजा दुर्योधन पांच राज्य पाइला रे सत कहछ मामो अरे भणजा मो सत कहछि बुझिलु मरिला भीमसेन विषलड़ू खाइला एबे रहिले बाकी पांडव चारि जण बुझिलु भणजा एबे अछंती पांडव चारि भाई से मान कुकुर कुत्री बोलिया गोड़ई मारिबा सब पांडव मानकु तो सखा भाई कर्ण मारिबो हे राजन न हेले पुरचन निश्चय मारिबो जान भंजारे सारा राजा संपत्ति तते आइला रे सदरी के मामो अरे भणजा भीमसेन
ବିଷଲଡୁ ଖାଇଲା ରେ ନ ଜାଣି ଭୀମସେନ ବିଷଲଡୁ ଖାଇଲା ରେ सारा राज्य संपत्ति पाई तू चक्रवर्ती हे नर नारायण गोविंद नरपति तो भल पाए नीति भावुची दिन राति पांडव पांच भाई नाश जीवे केमिति बुझिलु भणजा खाली दिन चिंता करछि सेई सब पांडव पांच भाई केमिति नाश जीवे ठीक अछि मामो भंजारे उठला भीम कपकी ना थापला रे न जानी भीमसेन विषलडू खाइला रे न जानी भीमसेन विषलडू खाइला रे हां मामो ठीक कहिसा एथर बुझिलु भणजा हेबु पांचटा राज्यर राजा चक्रवर्ती बुझिलु ठीक अछि मामो किंतु भणजा ए कथाटा का करे कहबनी पांडव आसिले पचारिबे भाई दुर्योधन तमे भीम को देखिछ कि तमे कहबो ना बास रे भणजा ता पर कथा मो ऊपर छाड़ी दियो बुझिलो ठीक अछि मामो आसंतु से पांडव माने एई तोर भणजा को पहुंची गले बुझिलु भणजा दुर्योधन भणजा दुशासन भणजा कर्ण समस्त को मिछ कथा कहबा पड़िबो जेमिति पांडव माने भाबी परिबे ना ये माने मिछ कहउछंती बोली हला ठीक अछि मामो से माने आसिले पचारिबे भाई दुर्योधन तमे भीम को देखिछ कि तमे कहबो ना ना हमें देखिनु भीम एठारे आसी नाही बास सेति ता पर कथा मु बुझुछु रे भणजा ठीक अछि मामो आसंतु से पांडव माने वर्तमान देखिले हमर प्रिय दर्शक बंधु अनेक दिन हेला भीमसेन गंडा भार धरी दुर्योधन निकटे आसीथिला ए माने ता खाइबा लाड़ से दिके विश्व देई मारी की फेंगी देछंती तेणे धर्म युधिष्ठि अनेक खजिला भीम खजी न पाई भाबिला मु तो दुर्योधन निकटे गंडा भार धरी की पठैथिली वर्तमान जाए दुर्योधन पचारे आसी सही कथा भाबी पांडव चारि भाई दुर्योधन निकटे भीम कुआड़े गला बोली पछेरिबा निमंते आसती देखिली भाई दुर्योधन गंडा भार धरी आसला भीमसेन किंतु फेरिला नाई मनी कड़े से अच्छी कौटारे ताको खोजी खोजी अस्त व्यस्त लागे मो जीवन को भाई मो भाई भीम अच्छी कौटारे कौन कहलो भाई भीम नहीं तो भीम तो एटारे आसी नहीं जदि मो को तुमको विश्वास लागु नहीं ताहेले पचारो मामू सकुनी को नहीं रे भणजा नहीं नहीं
ভীম এଠାରେ আসি নাই রে ভଣଜା ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିବା କଥା ରାଇଟ୍ ଭୀମ ତ ଏଠାରେ ଆସି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମାମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ ନିଜେ ଗଡ଼ାବାର ଧରି ପଡ଼ାଇଥିଲି ତମେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ କହୁନ କାହିଁକି ଆରେ ଭଣଜା ତମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ମୋ କଥା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କାହିଁକି ଭୀମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ଜଣା ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ରେ ଭଣଜା ବୁଝିଲୁ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ମୁଁ ଉପୁଡ଼ି ମୋରି ଆକା ଯିବି ଭୀମ ଏଠାରେ ଆସି ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନେ କେମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମାରି ଫେଲି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାମା କହୁଛି ଭୀମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ଯୋଡ଼ା ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ସତକୁ ସତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଭୀମ ଅଛି କେଉଁଟାରେ ଆରେ ନା ଭାଇ ନାଇଁ ଭୀମ ଏଠାରେ ଆସି ନାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରେ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି କହ ଦେଖିଛ ତମେ ତାକୁ କପଟ କର ନା ଭାଇ ଦେଖିଛ হে ভীম তু ও ভাই তুমি দেখিছো কি আরে ভাই ভাই ভীম এখানে আসছে গন্ডা ভার ধরি ভীম আসিছিলা এঠারে আচ্ছা বুঝিলো ভাই কেউ আরে গলা ভীম সত কথা কহরে খোঁজি ন পাইলু কেহি খোঁজি ন পাইলু কেহি ভাই ভীমসেন কপট কর না ভাই দেখিছ তমে তাকু কেউঠারে অছি কহ দেখিছ হে ভীম ও ভাই আরে ভাই আমি সত্য কହୁଛୁ ভাই ভীম এখানে আসি নাই খোঁজি ন পাই সন্তান লাগুছি ব্যাকুল মন মাতা ভাড়ি ভাড়ি দুঃখ করুছন্তি ক্রন্দন বুঝিলো ভাই ভীমক ন পাই মাতা কুন্তি অতি ব্যাকুল হଉଛନ୍ତି পচারুছি কহ মামু তুমি ତମେ ଦେଖିଛ କି ଆରେ ମଜା କହିଲି ପରା ଭୀମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ଜଣା ଆଖି ଫୁଟି ଯିବ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ଉପୁଡ଼ି ମରିଯିବି ଭଣଜା ମୋ କଥା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ পচারুছি কহ মামু ভাই দুসা কর্ণ ভাই ধর্মরাজ কপট কর না ভাই দেখিছ তমে তাকু কেউঠারে অছি কহ দেখিছ হে ভীম ভাই ভাই নাই নাই ভীম এখানে আসি নাই হে ধর্মরাজ তোমার কথা শুনে আমাকে মধ্য লাগে আচম্বিত ভীম কাহাকে কিছু ন কই সে গলা কেউ বতে চালো ভাই সমস্তে খোঁজিব ভীমকু অরণ্য মধ্যে তুমি যাও পূর্ব দিকে ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତାହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଚାଲ ରେ ଭଣଜା
বুঝিল ভଣଜা তুমি যাও পূর্ব দিকে আমি যাচ্ছু পশ্চিম দিগরে যদি তুমি ভীমকু খোঁজি পাইব আমাকে কইব ଆଉ যদি ଆମେ ପାଇବୁ ତମକୁ କହିବୁ ବୁଝିଲୁ ঠিক আছে মামু ঠিক আছে মামু ଚାଲରେ ଭଣଜା ଯିବା आ भाई मध्यम पांडव भीम ଦେଖିଲୁ ରେ ଭଣଜା କେମିତି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୀମକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇବେ କେମିତି ଆମେ ତ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛୁ ହଁ ମାମୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ହାଳ ଖଣ୍ଡେ ବି ଖୋଜି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ ମାମୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଚାଲ ରୈପତ ପର୍ବତେ ଗୁରୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟେ ଚାଲ ମାମୁ ଚାଲ ରେ ଭଣଜା ଗୁରୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟ ଯିବା सखा रही दंडे मते क्यों राक्षस गर्जना पर सुना जाए किए से राक्षस आसई पथे होई रे भणजा गुड़गाड़ा बुड़बाड़ा शब्द आसुची এটা মেঘ পাগো না কেতিরে ভণজা বুঝিলু ভণজা যদি রাক্ষস হইতায় তাহলে আমি সাইট মারিকি পলাই ଯିବା বুঝিলু ঠিক ଅଛି ମାମୁ ଆସୁ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛି महामंत्री परिचार गणे देखी पारुछ ना एटा से हस्तिनापुर राजा दुर्योधन दा सांगरे भाई दुसा कर्ण सपुनी बुढ़ा आज से चार जनकर हाड़ मांस को खंड खंड करी खाइबा महाराज से मझी मुंडरे झुड़ी पारिछि से बुढ़ाटा किए महाराज আবে তুমি কেই জানি না সেইটা গোটে বড় বুদ্ধিয়া চাল নাকি চতুর বুড়াটা पास रे भणजा मते तारीफ करछ किए मते जानी रहती है ই দুনিয়া যাক সমস্তে জানিଛନ୍ତି বুঝিলু শকুনি বললে জগতକୁ জଣା এই বুড়ার মুন্ডকু যদি ए बाबा কাটিকে ए बाबा চট্টানি করে খাইলে তা মুন্ডরে যেতে বুদ্ধি আছে আমার মুন্ডকু আসি যাবে महाराज तुमको टिके से बेसी बुद्धि अछि महाराज से बुढ़ा को हमको दे दे तार मुंड को काटबू चटनी बनाइबू बासी बासन खाइबू रे टिके बुद्धि चढ़ाइबू महाराज ए भणजा मरी गली रे हैं तुमको रोस्ट करबो पुनियारी मते चटनी हैं मु टमाटर चटनी बैगन चटनी आलू चटनी खाई रे भणजा माने चटनी खाई नहीं हैं सोला डाला मुंडा ओकनी मुंडा चिरेले मुंडा माने कौन कहलो बे मते चटनी करो चिन्ह मते हां मो ना होची सकुनी हैं देवी गोटे गोटे ठेंगा पूरा चेंगा हि जो बुझिल रे रे राक्षस पांडवासुर न जानि को हस्तिनापुर राजा दुर्योधन को मो तांको भाई दुशासन ए मामू सकुनी मंत्री ओटे जार ए सखा भाई कर्ण हाँ भाई जानी छी আবে জানিতি জানিতি
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି ରାଜା ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବେ ବୁଝିଲ এই রাক্ষস ভাণ্ডবাসুর জনা নাই হস্তিনাপুর রাজা দুর্যোধন বলে সামান্য ভুলি ভাবুছ আরে আরে রে পাণ্ডবাসুর সামান্য তুল মণ কুরুগুণ বীর শিরোমণি নাম চাতুর্যধন কুরুকুল বীর শিরোমণি নাম চাতুর্যধন হস্তিনাপুর রাজন ধৃতরাষ্ট্র পিতা নাম গান্ধারী জামাতা অটে আমি তাଙ୍କର নন্দন বুঝল রাক্ষস গান্ধারী জামাতা অটে আমি তাଙ୍କର নন্দন দুর্যোধন ভাই সাঙ্গে বলিষ্ঠ দুঃশাসন আরে আরে রে পাণ্ডবাসুর সামান্য তুন মণ রে রে রাক্ষস পাণ্ডবাসুর যুদ্ধ পাই হয়েছে প্রস্তুত প্রাণ নেবি আজ এই কথা ঘাটে ঠিক আছে মূর্খ পাপিষ্ট দুঃশাসন অঙ্গে যে শক্তি ଅଛି সামনা করি পাণ্ডবাসুরକୁ আবে ঠিক আছে বে তেবে হেই যা শক্তির পরীক্ষা দেখাউଛୁ বড় বড় দুঃশাসন সম্মুখରେ বণ জাদুসা হেবুনি কন্ডা ভূষারে মঞ্জা কুটকুটা মারবো শোড়াকু হ্যাঁ মতে চটনি করবে মতে হ্যাঁ ঠিক আছে মামু দেখো তুম ভণজা দুঃশাসনের শক্তিକୁ মামু চিন্তা করুন মামু মামু
ଭଣଜାକୁ ମାରିଦେଲା ମୋର ଭଣଜାକୁ ମାରିଦେଲା ରେ গলা বঞ্জা দুসা গলা এ ভণজা এই বলবান শক্তিশালী ভণজা হারি গলা রে ভণজা মোর জীবন তো পুচ পুচ করুছি সতরে কোন মতে চটনি করি খাইবে বে রাক্ষস মানে হ্যাঁ এ নহিলে নাই মো ভণজা কর্ণ তো আছে না ভণজা কর্ণ এবে রইলা তো পাଳି বুঝিলু যুদ্ধ করিবু বর্ণ বর্ণ ঠিক আছে মামু দেখাবে বর্ণ দেখ কর্ণর শক্তিକୁ রে রে রাক্ষস পাণ্ডবাসুর দুঃଶାସନକୁ ପରାସ୍ତ କଲି ଭାବୁଛୁ କର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ବନ୍ତି ଯିବୁ ଯା ମୋ ସହିତ କରିବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଠିକ ଅଛି ରେ ମୂର୍ଖ ଯାର ସନ୍ତାନ କର୍ଣ୍ଣ ଯାର ବାପର ଠିକଣା ନାହିଁ সেই পুଣି ପାଣ୍ଡବାସୁର ସହିତ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇ ଯା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା চটনি করবো মতে ये बाबा ये आया ग्यारंटी मते चटनी बनाबी और सुरपुट करी खाइबे रे बण जा हैं समस्त तो हरी हरी तळे पडुछंती आ बहुत शक्ति अछि बोधे पांडवासुर हैं भणजा दुर्योधन एबे रहिला तो पाड़ी भणजा तू ही तारले तारिबु तू ही मारले मारिबु जा पांडवासुर को मारी रक्षा कर मानकु ठीक अछि मामू एथर देखो मामू देखो तुम बणजा दुर्योधनर शक्ति को ए भणजा ताकर पर हेबु नहीं तो लद्रा बसबु नहीं हां मामू देखो देखो निश्चय मारिबी ए पांडवासुर को हरे भणजा जा 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 अबे पांडवासुर भाई मोर दुशाकर्ण को हराई निजे को कोन महाशक्तिशाली बाबू ठीक बिटरा रे भणजा जदी करो मरण को भय नहीं हां ता हेले हां सामना करे दुर्योधनर कंडार प्रहार को ठीक अछि बे मूर्ख काडुआ भर बुदिया दुर्योधन न जानु गई तुहुला विजयी पांडवासुर को हां ताइल करबा संग्राम न जानु की तोर आज एमिति अवस्था करबी निम्न ए बा दूसरा स्टाइल में ए मा अर्थवस चिलिम्बुरा ए बो बुझिलु बे हार्ता मुस्क्रा विक्ले बुमरा माहिरु जको मो भणजा लोहा जानी कोए जरत्तम माहेश ब्रांक्सा इंक्लिम उइक्ते राचोरा
কিরে ভণজা এটা কু ভাষার কথা হচ্ছে মুই কিছু বুঝি মামু পারি তমে বুঝি পারিবর মামু এইটা হচ্ছে উগান্ডা ভাষা উরগুন্ডা ভাষা উগান্ডা ভাষা মামু উগান্ডা ভাষা হ্যাঁ মামু হ্যাঁ তু কোণ কইলু রে ভଣଜା ସେ ରାକ୍ଷସ কোণ কইলা চিংড়ি মুন্ডা কোন কହୁଛି মামু সেই ষোল পাণ্ডবাসুরটা কହୁছি ତମକୁ ଆଉ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ କରିବ ଆଉ ତମକୁ ପକୋଡ଼ା କରିକିନା ଭଲି ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଚାକଡ଼ା କରି ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛି ମାମୁ ଏ ବାବା ମୁଇ କି ବଏଲର କୁକୁଡ଼ା ରେ ଭଣଜା হে মতে পকোড়া বনাইবে তু কোণ কইলু তুই তুই কোন কইলু ମାମୁ ମୁଁ ବି କହିଦେଇଛି ଆବେ ଶଳା ତୋ ଆଖି ଦିଟାକୁ କାଢିଦେବି বাস 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 ତୋ ହାତ ଦିଟାକୁ କାଟିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ତୋ ତଳର ଦିଟା ଏ ଭାଇ ଗୋଡଟାକୁ କାଟି ହଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା କିମା କରିଦେବି ବୋଲି କହିଛି ମାମୁ ବଢିଆ କହିଛୁ ରେ ଭଣଜା ବଢିଆ କହିଛୁ ଯେମିତି କହିଛୁ ସେମିତି କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ঠিক আছে মামু আবে শালা এসে খড়া খড়া কিয়া দেখ রে চালা যা এই যাও শক্তির পরীক্ষা এই যা तेरे को कीमा बनाऊंगा आज
মামু মই তোর মামু মই তোর মামু সরি মামু তোর মুন্ডির সরি হে বাবা আরে মরাই দেইছিলু রে ফোন যায় এ মোর চামচামাকা বাঁচিতিলা রেত রেতায় একা তো উঠিলু দেখনি মোর 6 করোড় বি গায়েব ভণজা সমস্তে হারি হারি তলে পড়িল গ্যারেন্টি মতে চটনি করবে বে সরসর খরখস খরখস বাটবে বে ভণজা আরে মোর মুডকো চটনি বনাই করে খাইবে বে কোন করিবি না 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 মতে ফাটি চেঞ্জ করবা পড়বো এ দুর্যোধন ফাটি ছাড়ি করি পাণ্ডবাসুর ফাটি জয়েন করবি হ্যাঁ কারে বাবা ডালা মুন্ডা অগ্নি মুন্ডা চিরেল মুন্ডা মানে হ্যাঁ আজিটু মতে গুরু করিব কি গুরু শকুনি গুরু হেলা তম মানে মোর শিষ্য কাই মো টপিটা দেলু আনে তু সুন্না পিলাটা তু খরাপ পিলাটা রে কাই রে বাবা তু দেলু তু বলল পিলা হ্যাঁ হ্যাঁ হଉ ହଉ ଯେମିତି ଭୁସିକି ଗଦବଦ ଦେବି ରେ ବାବା ଏଠି କିଏ ରହିବ କାହିଁ ହାତ ଆଣିଲ କାହିଁ ହାତ ଆଣି ହାତ ଦେବେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ହାତ ଦେ ହାତ ଆଣି କାହିଁ ତ ହାତ ଆଣିଲୁ କେମିତି କରିବ ଜାଣିଛୁ হ্যাঁ ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦଉଛି পাণ্ডবাসুর জিন্দাবাদ পাণ্ডবাসুর জিন্দাবাদ দুর্যোধন মুর্দাবাদ 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 এ ভণজা মুই ভাত ধরি করে শাক ডগরাইବାକୁ ଯାଇଥିଲି হ্যাঁ ভণজা সତରେ କ'ଣ ମାରି ଖାଇବେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ মন্ত্রী সেনাপতি দেখুছ কোন এମାନଙ୍କୁ বন্দী কর নেই ଯିବା ଆମେ ବାରୁଣାବନ୍ତ ପର୍ବତେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀ କର ঠিক ଅଛି মহারাজ ଯୋଉଠି କାଠ ଥିବ ଯୋଉଠି ପାଣି ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାପିଷ୍ଟ କୁଳାଙ୍ଗାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବା এই ତିନି ଜଣକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କ ମାଂସ ସହିତ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ାକୁ କାଟିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଟଣି ବନେଇବା ଆଉ ତା ଦେହର ମାଂସକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିବା ଆଉ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇ 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 ଫୁଲି ମାଂସକୁ ଚାକଣା କରିବା ମହାରାଜ ମରିଗଲି ରେ ମତେ ପୋଡ଼ାଏ ପୋଡ଼ାଇ ଖାଇଦେବେ ଭଣଜା ଏ ଭଣଜା ମୋର ମାଆକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭଣଜା ଆଜି ସତରେ କଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଦେବେ ମାମୁ ମରିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ମରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି କିଟା ଚିନ୍ତା କର ଡଗରା ଲୋକର ଜୀବନ ପୁଟ 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 କରୁଛି ଧର ପରିଚାର ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବାରୁଣାବନ୍ତ ପର୍ବତେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ପେଟ ଭରି ଖାଇବା ଠିକ ରାଜ ଧରୁଛୁ ଶଳାମଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡବା ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼
ଭୀମସେନ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ଆସିଣ ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ব্যাকুল আদিমসেন আদিমসেন ভাই ডাক শুন ভাই বন্ধব পাণ্ডব বিভা গন্ডা মারি চারি ভাই পঠাইলু তোতে জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ভেটিবারি মন্তে তোতে তো জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্রକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ন ফেরিলু কেড়ে গলু ভাই ভীমসেন অর্জুনন পুরস দেবকু ছাড়িল জননী তো লাগি ভাই করন্তি ক্রন্দন আদিমসেন ভাই ডাক শুন আদিমসেন ভাই ডাক শুন চালিয়া বিমান पंच पांडव पांच भाई आ भाई मध्यम पांडव एते दिन होला तू कोठी अछु तू विदाई धर्मराज बंची पारिबो केमिते भाई माने चलो सकत को भूली जाई हमें जाई खोजिबा भीम को ना अर्जुन बंचिती रे निश्चय आसीबो भीमसेन दुर्योधन को केउरा के सहयोग नहीं जाउची चलो ताकू रक्षा करबा को हबो ठीक अछि भाई तबे चलो आमे भीम को न खोजी जाई दुर्योधन को रक्षा करिबा